Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat datang balik ke Vlog LMST saya. Oke, so hari ini saya nak cerita sikit tentang dashboard cover atas. Oke, so kepada sesiapa yang pakai MST mesti 90% ada masalah ini lah. Masalah dashboard ini, okay. Ada pecah, ada crack kan? Oke, tengok sini ya. Pecah. So samalah saya punya sebenarnya pun tak pecah. Beberapa keping, 3-4 keping dia crack sini, kemudian ada sikit-sikit pecah-pecah sikit pun ada. Ini masalah ini memang sakit kepala. Dan bila tengok harga dalam Shopee wah, harga dia pun keras kalau nak tukar paru kan. Dan paru ini bukan original juga, dia sendiri buat lah, mereka semua fiber lah. Harga dia boleh mencecah 160 sampai 175. Okey, tak murah. Tapi harga ini saya tengok dalam Shopee review dia pun tak cantik sangat sebenarnya. Boleh tengok gap dia kan. Gap dia besar. Kemudian finishing dia pun tak berapa cantik Finishing dia macam ada kasar, ada cala-cala, ada yang crack serius lah bila dapat. So untuk saya macam tu, lebih baik saya restore balik cover saya yang pecah lah. Sini yang saya telah restore, saya ada letak satu kulit lah. Ada orang juga kata lebih baik letak cover macam ni, yang VIP style punya. VIP style ini okey juga lah, boleh juga. Tapi saya angka Jun sudah tua lah, saya angka lah. So VIP style tak berapa sesuai untuk saya lah. Saya kena low profile sikit lah. Saya suka yang kulit biasa lah, macam ini, okey. So saya tunjuk sikit lah proses restoration saya. Semasa saya restore sebenarnya 2 tahun lepas lah. So video tak banyak lah, kebanyakan gambar saja. Tapi saya cuba tunjuk sikit dan share sikit. So pertamanya kena beli sikit barang dulu. Pertama sekali kena beli ini, panggil construction sealant lah. Ini gam banyak kuat punya. Okay. Kemudian ada epoxy. Epoxy ini glue lah, macam glue, okay. Dan ini stretch film. Ini kalau ada sentiasa order barang Shopee, korang tahu lah. Dan ada satu lagi magic glue, ini gam kasut. Penting juga untuk gam dia punya kulit. Nanti saya tunjuk, okay. Okay, so jom sekarang saya tunjuk mana saya dapatkan kain ini. Saya pergi satu shop dekat Selayang lah. Dia ada jual banyak-banyak kain untuk kereta lah. Harga dia ada dalam Shopee juga. Dia ada banyak kain yang lain juga, boleh tengok sini. Ada banyak desain, ada VIP style, ada kain biasa. Okay, seterusnya jom kita kena bukakan cover lama yang sudah pecah lah. Buka dulu. So inilah dashboard yang telah removekan cover. Rupa dia macam ini. Okay, sini saya tunjuk sikit grafik lah, macam mana saya restorekan yang pecah itu. Sebab saya tak ambil video dan gambar, so saya hanya tunjuk grafik sini lah. So sini adalah yang cover yang sudah pecah, contoh lah. So seterusnya kita pakai yang epoxy atau super glue yang tadi saya beli. Glue balik yang bahagian yang pecah dulu. Okay. Seterusnya kita sapukan itu construction sealant, kita sapu sikit ke atas permukaan yang pecah sana. Kemudian kita letak satu lagi hard plastic lah, saya panggil. Korang boleh cari lah mana-mana plastik yang flat surface punya, dan juga yang banyak keras punya plastik. Kita letak ke atas permukaan. Ini bahagian dalam lah. Bahagian yang di dalam, okay? Bukan ke bahagian luar lah, bahagian di dalam. Setelah bahagian pecah sudah selesai, sekarang saya boleh potongkan kain, ikutkan size dashboard cover lah, dan sapu gam kasut kepada bahagian kain dan juga bahagian dashboard cover. Kemudian tunggu 30 saat
biar dia kering sikit, perlu lekatkan kain kepada permukaan cover. Selepas itu, saya gunakan banyak klip lah. Ini klip baju untuk melekatkan bahagian-bahagian di tepi lah. Supaya dia boleh melekat dengan kuat. So, di sini boleh lihat saya pakai banyak klip untuk klip bahagian tepi. Seterusnya, saya ikatkan tali untuk seluruh cover ini dan letakkan 2-3 hari lah. Di sini saya cadang untuk pakai stretch film untuk bungkuskan seluruh cover lah lagi sempurna supaya kain itu boleh melekat pada permukaan cover dengan kuat. Dan cover ini boleh letaklah 2-3 hari biar dia keringkan sempurna. Seterusnya saya catkan bahagian yang pecah lah sebab dia ada warna gam itu coklat, tak cantik lah. So saya spraykan cat hitam untuk permukaan yang pecah supaya lebih cantik sikit lah. So setelah semua siap, macam mana saya letak balik sebab klip semua pun pecah mah. Okay, apa yang saya buat sebenarnya korang boleh lihat. Actually saya ada Twitter lah. Saya ada pasang Twitter. So saya pakai screw lah. Saya pakai screw panjang, saya screw dalam Twitter. So ada screw, saya ada pakai screw. Screw lah tepuk lubang. Tetapi hanya kiri kanan tak cukup lah. Masa jaran yang tak merata, sini akan berbunyi juga. So apa yang saya buat ialah saya letak ada satu ketah. Ini ketah bangkil dashboard soundproof lah. Saya tunjuk sikit. Ini macam ni sebenarnya. Dia T-shape. Letak saja. Letak di cermin besar. Banyak bagus lah. Langsung tak ada bunyi sekarang. Lalu pump jaran tak merata, lubang pun tak pising langsung tak pising. Tengok solid. Okay. Cuma sini ada sedikit tak cantik lah. Gam saya sini tak cantik sangat. Tapi tempat lain okey lah. Okay, inilah cara saya untuk restorekan dashboard cover saya. Video sampai sini saja. So, jumpa lagi di video seterusnya saya. Okay, bye.